वर्ष संसार भी करथिला। ए 15 दिन तले गोटे गाड़ी एक्सीडेंट रे दीपिका मरी गला। तारी रक्त जोड़ पड़ी सबको देखी मो पुआ पागल हो जाइछि। अच्छा माँ तमे माने किए मु जानसी आ ये को सानो भाई दुना साइंसी ओ तमे गोपालपुर राष्ट्र ना सुनिछि रे माँ तो विषय में सब सुनिछि। मो पुआ तते बाहा हेतिला तो मो सगरी मो नाली टुकड़े को संधा बाबा ऊपर देखा जाउछि। एमिति बहु पाकर दिले मिले किरालो बंदा पूरा थारीटा नहीं आसी मो बहु आसी ताको बंदा पड़ा नहीं घर में बिसराए। हे मामा बंदा पड़ा हो मरिया बंदा पड़ा हो तो लड्डू आछो लड्डू मु खाई ए लड्डू मरिया हो दीपिका बंदा पड़ा हो। दीपिका नो तो द्वितीय स्त्री झांसी को बंधपना करने को हबो। मारे मो पुअर प्रथम स्त्री दीपिका मरी जाइछि तो तार द्वितीय स्त्री रो परिचय नै तू रहिबु ना कान तो कहि मां सी पर मो स्वामी छे श्री कोन के बाबा ताई रही सब परे से गोटे पागल रे मां। डॉक्टर कहछथि या पागल आमे भलो होबो पई कोनोसी मेडिसिन नाही केवल दीपिका दरकार। तू कहलु मरी जाइतबा दीपिका आ कोन के में फेरी पारिबो नाही मां मु ताको पई दीपिका बदल दीपिका हबी ताको सेवा रे मो जीवन को बिताई देले मो जीवन धन्य होइछि मां सार्थक होइछि। तू के ठीक है जाइछु उठी जा मो तो ऊपर गाड़ी चढ़ी गई ए गाड़ी चढ़ी गई चुप साइड छड़ा मो मुंडा खाना साइड छड़ा से कोन जीवो कोन जीवन से सारा जीवन पाए मो मोर घरे मोर पाखे लागिबो। दुनिया जकरे सब खुशी कोणी मो बहुर पाद तळे ओजाडी देबी जत्ते बाधा विपद आसिले भी मो निज झियो भाबी मोर पणतरे मो ताको घोड़े रखिबी। ए बहु मो तने कथा दउची तो पातरे गोड़ी टीवी बाची बको देबी रे नानी नो आई ए नानी ये मां मनुष्य मुनि साक्षात ठाकुरानी ए देखो हे बाबा सब पड़ दो आसो घर तो बस नाई मां नाई आओ घर भीतर कोन छी दरकार ओ नानी रो तमे मां बदले मां को ताको झियोड़ी स्नेह करबो बस सेति के मो सब किछ हेला जे नानी गोई पास परा किछि न खाई किछि न पे एंती सारी जो सुती मते भल लागियो कोई मते भल लागियो मां पर मु से जाते नाई बाऊ खाइबा कोन दरकार खाली चाट के किछि दरकार नाई मां आपण करे मीठा मीठा कथा सुनी मो पेट तो पूरा पूरी गलानी आउ खाइबे कोठी आसुची मां जाउची तो नानी मां नोडू तू मणंती गमछा भरिया चुटी काटिछु तू किए मामा ने मां एडा पेंदी पका तो धड़ा साड़ी ने पेंदी हां धड़ा साड़ी पिंदी ना तमे मोरा मो दीपिका भरिया देखा जीवो मो दीपिका हां ये तो दीपिका हैला कथा कहन की मां तो गारू आसी तो नाले साड़ी पिंदी नाले टको टको साथा बहु पर देखा जाउ छो किंतु सेटा म कैपिटल रो परंपरा नहे रे मां हम कैपिटल रो परंपरा रे बहुत
ପିନ୍ଧିବୁନି ନା? ନାଇଁ ମା ଆପଣ ମୋ ଶାଶୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ନିଜ ମାଠୁ ବେଶୀ ସମ୍ମାନ ଦେବି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥାକୁ ମୁଁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବି ଆପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଧଳା ପାଶାଢ଼ୀ ସଧବା ନାରୀ ପାଇଁ ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳ ତାହେଲେ ମୁଁ ମନା କରିବି କାହିଁକି ମୁଁ ରାଜି ମା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି Good. Very good. ନେ, ପିନ୍ଧ। ତମେ ନା ଏ ଧଳା ଶାଢ଼ୀରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆରେ ତମ ହାତରେ ନା ଏ ନାଲି ନାଲି ଶଙ୍ଖା ଗୁଡ଼ା ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଏ କ'ଣ ମା? ତୋ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା, ପୁଣି ନାଲି ଶଙ୍ଖା। ଆମ କ୍ୟାପିଟାଲର ପରମ୍ପରାରେ ନାଲି ଶଙ୍ଖା ବୋହୂ ପାଇଁ ଅଶୁଭ। ଖୋଲେ, ଖୋଲେ, ଖୋଲେ। ନା, 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 ଏଇଟା ଅଶୁଭ ପରା। ନାଇଁ ମାମୁଁ ଘରେ ଗୋଟେ ନାଇଁ ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ନାଇଁ ତମେ ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛ ଆଉ ତମ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଏ କ'ଣ ମା? ତୋ ମଥାରେ ଏତେ ସିନ୍ଦୁର? ପୋଛି ପକା। ଆପଣ ମୋ ସିନ୍ଦୁର ବୁଝିଦେବେ ପୋଛି ଦେବେ ନୁହେଁ, ପୋଛି ଦେଲି। ତମେ କାନ୍ଦନି ମାମା କାନ୍ଦନି ଏଇଟା ମା ଚନ୍ଦନ ଟିପା। ଇସ୍ ତମେ ନା ଏବେ ପୁରା ମୋ ଦୀପିକା ଭଳିଆ ଦେଖାଗଲ ମୋ ଦୀପିକା ମାମା ମାମା ମୋ ଦୀପିକା ହଁ ସେଟା ଦୀପିକା। ତାର ଭିତରେ ତୁ ତ ଦୀପିକାକୁ ଦେଖିବୁ ହେଲା। ହଁ ଆଉ ଭିତରେ ମୋ ଦୀପିକାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ସବୁ ଭୁଲିଯିବି ହଉ। ଏ ମା ଆମ କ୍ୟାପିଟାଲର ପରମ୍ପରାରେ ଶାଶୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ବୋହୂ ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳେ ପାଣି ଢାଳି ପାରିବନି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସଂଯମତେ ବି ଜାଣି ପାରିବନି। ଦେଇ ପିଣ୍ଡିରେ ଚଉରା ଅଞ୍ଚଳି ଦେଇ ପାରିବନି। ଏମିତିକି ଠାକୁର ଘରେ ଗୀତା ଭାଗବତ ବି ପଢି ପାରିବନି। ମାରେ ମୋ ଆଉ କେତେଟା ଦିନ ବଞ୍ଚିବି। ମୁଁ ମଲା ପରେ ତୁ ଏସବୁ କରିବୁ। ହଁ ମାମା ମାମା ସବୁ ସରିଲା ଦୀପିକାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଏଥର ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଲି ବସ 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 ଏ ମା କଥା କ'ଣ କି ଆମ କ୍ୟାପିଟାଲର ପରମ୍ପରାରେ ଶାଶୁ ଯୋଉ ଘରେ ରୁହେ ବୋହୂ ସେ ଘରେ ରୁହେନି। ତା ପାଇଁ ଅଲଗା ଘର। କଥା କ'ଣ କି ମୁଁ ଯୋଉ ଘରେ ରହୁଥିଲି ଇଏ ପରା ଦୀପିକା କ'ଣ ସେଇ ଘରେ ରଖିଲା ବୋଲି ଦୀପିକାଟା ମରିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ମୋର ଏ ବୋହୂଟା ବି ମରିଯାଉ। ତୁ ତ ହଠାତ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ତୋ ପାଇଁ ଘର ତିଆରି ହେଇପାରିନି କ'ଣ କରିବି? ଏ ମା ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ସେ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଦେ। ସେ ଯୋଉ ଘରଟାକୁ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଘରଟାକୁ କହନ୍ତି ଆଉଟ୍ ହାଉସ୍। ଆଜିଠୁ ତୁ ସେଇ ଆଉଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ରହିବୁ ହେଲା। ମାମା ମାମା ଏ ଆଉଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ରହିବ ଏ ଘରକୁ ଜମା ଆସିବନି ଆସିବ ଆସିବ ଘର ଝାଡୁ କରିବାକୁ, ଆମ ମାର୍ବଲ ଚଟାଣକୁ ପୋଛିବାକୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମ ଅଇଁଠା ବାସନ ମାଜିବାକୁ। ହଁ ମା ତୋର ଯଦି କିଛି ଆପତ୍ତି ନଥାଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୁଗାପଟା ସଫା କରି ତୁ ଆଇରନ୍ ବି କରିପାରିବୁ। ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ହଁ ଶୁଣ ଏଇ ଦେ ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ବଗିଚା ବନେଇଛି। ତୋର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତୁ ସେ ବଗିଚାକୁ ଯାଇପାରିବୁ। ବୁଲି ବୁଲି ଫୁଲ ଗଛ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବୁ। ଆଉ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫୁଲ ଗଛରେ ପାଣି ବି ଦେଇପାରିବୁ। ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନଥାଏ। ତୋର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ମାମା ମାମା ସେ ଯଦି ଦିନକୁ ଦି ବେଳା ପାଣି ଦେବ ବଢିଆ ହବ ବଢିଆ ହବ ସେ ପାଣି ଦେବ ମୁଁ ମହୁ ମାଛି ଖାଲି ମହୁ ଖାଇଦେବି ସେଇଟା ବି ଶିଖିଛୁ। ସବୁ ମହୁ ଖାଇଦେବି